कुरान और हदीस की बात सुनते जाएं। टाइम चूँकि मुख्तसर है इसलिए मैं कुरान पाक का आगाज तिलावत कलाम इलाही से करता हूँ। तिलावत कलाम पाक के लिए तशरीफ लाते हैं मोहतरम जनाब कारी अबू सुफियान साहिब फैसलाबादी। इंशाअल्लाह रहमान कुरान पाक की तिलावत फरमाएंगे। आप अहबाब दिल जमी से सुने इंशाअल्लाह ताला। कारी अबू सुफियान साहिब इंशाअल्लाह ताला तिलावत फरमाते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والسماء
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم जज़ाकुमुल्लाहु अहसन जज़ा। ये थे भाई कारी अबू सुफियान साहब जो कि फैसलाबाद में एक मदरसा में मुतालिम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसान अंदाज में तिलावत कलाम पाक फरमा रहे थे। दुआ है अल्लाह ताला इनके इल्म व अमल में इनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए।